ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। नमो महापदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतीश नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। नमो ब्रह्मणदेवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाङ्घ्राय। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्र भैमो जगन्नाथाय ते नमः। ओम वृंदाय तुलसी देव्यै प्राय केशवश्च विष्णु भक्ति प्रद देवी सत्यवत्यै नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवाय भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वसुदेव परवेदा वसुदेव परमख वसुदेव परजगा वसुदेव परक्रिया वसुदेव परं ज्ञान वसुदेव परं तप वसुदेव परधर्म वसुदेव परागति। मकं करति वाचलं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपतमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। पादौ जदीयो प्रथम द्वितीयो तृतीयो तृतीयो कथितो जागुरु नाभिस्ततः पञ्चम एव षष्ठभुजन्तरं दर्शकलं तथा नो कण्ठस्थराजन्नव कंठस्थराजा नवम जदीयो मुखारविंदम दशम प्रफुल्लम एकादश यशललटपट्टम शिरोपितु द्वादश एव भाति। तमादिदेवां करुणानिधानं तमालवर्णां सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम। অর্থাৎ এই অপার সংসার সমুদ্র যদি আমরা পার হতে চাই তাহলে এই ভাগবত গ্রন্থের আশ্রয় গ্রহণ করতে হবে। কেননা এই ভাগবত গ্রন্থের আশ্রয় গ্রহণ করলে আমাদের হৃদয়ের যে অজ্ঞানতা রয়েছে সেই অজ্ঞানতা দূর হয়ে যাবে। তখন আমাদের হৃদয়ে ভক্তি জ্ঞান এবং বৈরাগ্য সুষুপ্ত অবস্থা রয়েছে তা জাগ্রত হবে এবং তখনই আমরা ভগবানের প্রেমময় সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করব। মদেক বন্ধ মৎসঙ্গীন মৎকুরু মন্মহাদান মত নিস্তারক মদ্ভক্ত মদানন্দ নমোস্তুতে। হে শ্রীমদ্ ভাগবত আপনি আমার একমাত্র বন্ধু আমার সঙ্গী আমার গুরু মহাদান। আপনি আমার ত্রাণকর্তা আমার ভাগ্য এবং আমার আনন্দ। আমি আপনার নিকট সশ্রদ্ধ প্রণতি জ্ঞাপন করি। ओम नमो भगवते वासुदेवाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वत्पत्ता हेतो बेतापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। यां प्रजन्तमनुपेतमपितकृतं त्वय्प्यान बृहकातर अजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तुरब अभिनय दुस्त्वाम सर्वभूत हृदयं मुनिम आनत अस्मि। অর্থাৎ সুখদেব প্রভুর আমি বন্দনা করছি। অর্থাৎ এই সুখদেব গোস্বামী বললেন শ্রীলসুত গোস্বামী বললেন আমি সেই মহর্ষিকে অর্থাৎ সুখদেব গোস্বামীকে আমার প্রণতি জ্ঞাপন করছি যিনি সমস্ত জীবের হৃদয়ে প্রবেশ করতে পারেন। তিনি যখন সন্ন্যাস অবলম্বন করবার জন্য উপনয়ন অনুষ্ঠান হওয়ার আগেই গৃহত্যাগ করে চলে যাচ্ছিলেন তখন তার পিতৃদেব শ্রী ব্যাসদেব তার বিরহে কাতর হয়ে হা পুত্র বলে আহ্বান করছিলেন। তখন তার ভাবনায় তন্ময় বৃক্ষরাজ গৃহকাতর পিতায় ব্যথায় ব্যথিত হয়ে প্রত্যুত্তর করেছিলেন ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায় জন্মদস্য যতন্নয়াত ইতরত চর্থেষ অভিজ্ঞ সরাট তেনে ব্রহ্মরেদা জাদিকা বয়মজ্জন্তি যৎসুরায় তেজবারিমেদাম যথা বিনিময় যত্র ত্রিসর্গ অমৃষ ধাম্না সেনা সদা নিরস্ত কুহকম সত্যম পরম ধীমহি। অর্থাৎ আমি সেই পরম সত্যের ধ্যান করি। সেই পরম সত্য হচ্ছে কি অর্থাৎ যশোদানন্দন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সত্যম পরম ধীমহি।
धर्म प्रज्वलित कैतव अत्र परम निर्मत्सरणं शतम वेदम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्राय उन्मलानम श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किंबा परेश्वर शब्दरीति अवरुद्धते अत्र कितिभि शुश्रूषोभि तत्क्षणात् निगमकल्पतरो बलितं फलं सुखमुखात् अमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयम्।